room lang yun. Oh, siguro. Or baka events. Tiyo, staycation ka agad? Staycation yan? Sa alin? Hmm? Tree! Tree! Ayan. Tiyo, bye-bye. Tiyo. Uwi. Ang opisina ang tatanong ano. Ang boss nila. Linis ba? Ano? Saan nakalagay? Parking? Buti na lang may paddle kahit ay may soccer. Parang lahat naman ng kwarto nila mayroong balcony. So, how's the rating, Tia? How's the rating of the bed? Jump, 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 How's the rating of the bed? jump, jump, jump. Jump, jump. Jump. How's the rating? Ano? Ah, wala pa. Cha. Ah, gusto mo pa? Ah, ito to. Cha, cha, Ha? Edi kain ka muna. Bugs. Bugs. Yeah. Yeah. Ball? Ooh. Aray ko. Dito kayo kasi yung araw. Wow! 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 Dance! 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 Uy! Uy!
tayo dun sa ano. Ikot ko siya. Bakit? No, 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 no. Puntahan mo pag mag-slide ako. Mag-slide ako. Go. Pare kong bilis. Bumaliktad naman ako. Ay. The green one. Ay. Wow! Tap, 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 tap. Uy, uy, uy. Uy, tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, tap, oo, oo. Come out. Ha? Ano na? Saan? Magsa-7 na ata, sarado na yung isa. Gawin mo na kasi to. Ang kulit mo. Ha? Meron pa kaya bukas? Oh, siyempre. Ang anong oras ba yan nag-o-open? Baka mamaya check out na yan mag-open. Punta ka na doon, tapos tanong mo. Antok na ang bebe ko. Piyong, piyong, antok na si Piyong. Ang ganda naman dito sa Alain Kulot. Parang hindi UAE. Ang ganda dito sa Alain. Lipat kaya tayo dito. Ang daming puno, oh. No, Cha. Gusto mo dito, Cha? Lipat tayo Alain.
Yummy. Uy, yummy. Uy, yummy. Jump, 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 jump. Jump, jump. Sayo, kulat. Sayo ka. Kita ka sa gym mo. So big! Splash, splash, splash. Splash, splash, splash. Splash, splash, splash. Splashy, splashy, splash. Ba't ang daming speaker nilalagay dito? Kasi sa Sabado, mag-party-party. Pool party, di ba? Saturday. Parang nalaman. Nakalagay dun. Parang laser sword pa yan ah. Nah. Let's try naman yung program. Right side clear. Very good. Left side, right side clear. Uy, mami! Uy, mami! Uy, mami! Buti pinayagan ka? Oo. Ay, hindi rin pinapayagan yung bata? Ha? Hindi rin pinapayagan yung bata?